hello. Ale ka channel ka lo lom le vek jawa vo in chu koronin ti thei khum luk don jawa title kan huang khan vo in ka birthday ni Andrew nen kanin date chwak ve nge dona chuan koronin jvel dona date night makeup ka koron ti dona chuan chumi ma chuan a birthday gift min pe khi ni min lo thleng to nia ma se ka birthday ni khera han unbox vel ka du wangin ni zan khwai ka in sum chang a chuan he video shoot line in zovai ma karon unbox dona in nei to te khan ting ti ve chin ka shilawa he in nu pa gift in pek don vel khan in surprise chin nge in du zong in zot lok chin ke di big chu kani ngai zon tir akum ni na ve thleng kha chu in surprise kha kan ti zeu zewa thil in pek kha kan war tuk lo na chu kan in surprise ve zeu ma ro chu akum thum na vela chang kha chuan du zong tak kan lo nei ru kan lo soi si lo angte khom ta kan te kan in zot lo ka chuan kan in lei china chuan tun chu me po hi ke ma du ka thana nia thatir lam to khan I birthday gift tur lo en ro kha ti to chuan ke na ka mo bera ka shiat tak chu smartwatch ania ma se smartwatch man to lo he Apple smartwatch ang chi ne lo sana chu hi lo ni ta ni charger a choma ui moi lu tuk a gold dan hi gold eng vur ni lo rose gold nai deu ania kan lo bun nga lo yes ui moi lu tuk Andrew point na lam lo lo line video karon unbox de kha kan birthday gift chu ni ui hei ka phoi phal lo phel na ceremony tada ui moi lu tuk a dial hi ang het chakop mai hi atol mai lo ni hi ti han video tlonin aron lang ve to don tian karon tilang chen don tilam kut kha karon mang na se de big care don mas bera chon foundation in kan lo chona nga skin care kan hai vek to hi Giordani gold long lasting mineral foundation ania a shade rong hi light beige neutral ania tlemin tunla hi ka thu le dewa ka chwa na sat wang tinge mani ama chon light beige neutral hi ka shade ni char china nia kan mang tho me nga chan choi mana nuam ka til ka tur lai bi kyan ka mang na sa kuthian blend mai thai ni chmo ka war vu don ania maklo ti mi asu na kina bronzer te le blush te nen ka tianga aron pa ngai le vek meng hi ka du em na chu tian vuna tilang nung ani chmo ka nei to na nu hi atliang num lar ka chala han ka lo tat nem hle ka ni hi makeup sponging kan tire chenange makeup sponging ka tinga ti khan amoi zia hi finish hi foundation hi mo long lasting mineral foundation in dia khan zan thlengin kan chwa don na wangin mai bol na nu duk choi a khu vek chang lo ma se putan nuam to pani mai he foundation hi vuna the one everlasting concealer ne ka mang zo chep to he poi ka mang na sakhop mai tun lai chu oriflame hi kan be chau ve tak awang hian ma ni man po ni lo han zor te han fak te kha ka thiam lo chu wan chon man vek mai hi ka du'a ka thil ti re hi chu ma ni nge na experience soi ka du chin awang hian oriflame deu fik hi to tu na ka beauty cabinet ho te hi chu oriflame perfume le makeup le skin care a hen tu na ka ti chau le make oriflame skin care dik ta ka soi chuan kala man tlem ber polania perfume ka mang na sabera ado ta makeup chon tu na han optimal hawa ka chan me ka optimal how line hi amana tloma a chaboka mitin ban phak angkha ania chu ban chon optimal face wash te tunan hydra cream te toner te po ka mang chau chana mana nom lom kup mai vun sensitive te tan po man thei turang kamo chon kha concealer kan lo hnai zawa he a shade hi light beige neutral thawani hi ma se light beige neutral po avar lekani hi chu concealer ni boka hi brightening concealer tan khanita foundation ai khana avar leka ti han mit noi ti enan ka mang china ni mit noi big le headlight chal ti zone line kha ti en big na ka mang ta ti khan a base chu kha khalani ta ni chu hi etude house drawing eyebrow te ni ming he kamit mula foundation le concealer le englo ka yang kha kan tire anga chuan tlem te kan thai ve lok anga mingin to ta kan lo ka yang oriflame ka join nuwa kala mu ngai lo unlaunch 30 pon ni mai theya thil bon tok mai in la mu ngai lo nang ni pon in la mu ngai lo ka rin ko ron ti lang do na chu
hi nia all in one enchantment makeup palette ania cheng sang man perfume tam takai pun to ni chu hair palette hi mo kha mana ka ron ti lan zia ka milani face palette ka du deuh mai kha khamiron thak tu tur kha hei ka kuta taran mai hi tun thla october thla chunga Oriflame member tan chuan kan personal points a points a som thum le panga chau kan tinge points a som thum le panga chau siama nei claim the tan chuan that ta pa hi thalaka anon tilan na han a rong kha min hip lo tu ka hei trong moi lo ni lo se avai ka ti hei a larvet wood kha ta ma se ataka kan han mu chu neutral rong moi lu tuk vek kha lo ni hei mi zo ina kan du tur ni tin everyday wear eyeshadow le lip nói mi pathum hi mui hnoi chi nia mui hnoi chi tel na hi face palette a khan kala shengai vak lo tlai mi te pan hi blush nia a rong po chi ni moi zia hi pink lampang rong kai le tlema pink mauve pink lampang rong kai cho heta hand contour na le bronzer ni pa bok cho heta highlighter cho abak zong hi eyeshadow matte chi le shimmer chi ang kha om ta ni chu tun chu ma hian hemi hi in cheinang kalo mang don ta ui ka ke khuin mu them dar he hi ka nei thar bo ka ne hemi jing han blush brush he chu ka mang to nem lut tu ka powder brush oma foundation brush oma chuan eyeshadow blending brush blending brush hang te hi ni min ron thleng thar nia tun chu ma han kan lo test out ngal bok don ani aron thlen lim khan hemi blush rong big te hian ka mi tan lalu tu ka kalo hnoi china atak tu ka chuan chuan hnoi dan tok thia mangai to pa a pigmented lu tu ka ni chumo a hnoi zo ka mi hi kan zuk la hlek hlek anga hemi Oriflame blush brush hian tiang hlek kha arong tak ol lu tu ka aron lang hal tem te ka zuk ta po khamo chuwang chuan a dai rei don le hetiang palette pigmented deuh hi chu hei poisa sen po aman hla big iti a phu big kati don amni aman khan maro chu he hi 399 na mo chu khan kan tem thei dona 135 points siam te chuan a blush rong moi sia he ti khan le lampang kan lo nai lenga blush chu kha khalo ni ta makeup product sang zinga chuan blush ka ngai na ber te zinga minia kalo war le mama chin i chumo biang tai lur bing tai tu ki biang tai tu ki mi nge bing tai tu ki ka ang lek lek china beginner se tan chuan makeup brush man to khale ngai lo wa Oriflame mi ho hi cheng za ni ten discount lai chuan cheng za sum nga ten na oma chu chu lo lei ro i amani na phu ngoi Oriflame brush tlema high end video chu Giordani gold hemi foundation brush inia ma se ke chon he hi aming kha sensuous touch tin in ka sha he blush noi nang ka mang boka foundation atan chon ka mang lowa he mana nom em boka ka mang char cha to he chu tlem na mana to hle ka tin acha tak zet bok he chu highlighter hi hetami hi nge ka mana ngor o thil pakhat in lung ti leng de tur ka ron en ti rang cheu a packaging hian lo thak da ya kan tet lai zong zong kan na man chin kan man ve ngam lo kan lunga leng thar lu to khemi ka mu hian mo kan tet lai ti ve khang langi la tu na kan house tai ti na bon chaw lawin nei zong zonga compact pakhat kan le chin lai te nei zong zonga foundation pakhat te anu na le ve chin lai kha ka she chuak ani chu hi arong hi hei tiang hi nya kan chian te zinga po khan amum pathum lek lek in sem chin ka sha kan lut thei tu pa chu hei tu nan ka mang chan le me ka hi tlemin highlighter ang video ama wangin hi highlighter angin biang chung ki lama hian ka hnoi don ani biang zanlam a chok tur kan ni wangin hanti tlet video kha apoi lawa hei vun kha ron tilang glo cho nên mà cái nước này lên á thì lại bек khen hiện tượng cái hình drag châu ngã khá khăn xem khăn bị khá thì lăng kỳ về đâu đâu na cái gì mai bia mam boxy khá chú effect xiêm chụp về đâu khá ngay chín ý chứ mà khá khăn thì khá chú an alo bubble gum lệ ta sắc mấy cần biang po à rong hi
มันปกพันเราให้จุดเดียนชินน้ำเจ้ากับมังก็สวยเซลนั่นแหละประคับจุให้ฮีอามาคันอาชินคัดเดียคนไทยไม่คันอมชินตัวจนให้อาช่างอินอมแต่ได้ไม่อาชินที่ดินอามาคุณภาพคัดลุกเราก็ตีอาแพคเกจิ้งงงๆอัพโหลดก็คัดจุอะไรง่ายก็ตีกันหน่อยเดียได้เรดานาเดียก็เอ็นนินมั่วมาเราจุอาแพคเกจิ้งฮีเดียเป็นอาพลาสติกพลัสอามันฮีอาคอนวีเนียนตัวเราอาเริ่มจ้างตัวเราเดียชินหัวหน้าให้ฮีเดียตีข้างง่ายชินตามันหัวเดียวเล็กจางจวนกันนนตัวนี้เวสไว้นี่จูจวนนี้ดดเลียกันเราก็ยังอ่ะเฮ้ยเมคอัพดีไลน์น่ารอนฮาร์แล้วไม่อยากกันติดชุนซ้ำเจลเทโดเนี่ยมันเสียตลอดเว้ยไปเตะเฮ้เราเตะรอนเนี่ยนะเบรกกันเนี่ยสวยยังไงไม่เทียให้เมคอัพค่ะเมคอัพบรัชเนี่ยมั้งเราเก่งละค่ะเตียนนูคันเฮ้เตียนติดโดนเตียนเตียงอ่ะกับบลัชอินหน่อยละเฮียเราหุ่นชินี่จูฟาวเดชั่นก็อินหน่อยละเตียนบรัชยันกับมาฮิกติฟักอันนู้นจะเตะตัวก็จะอันนู้นหันเมคอัพบรัชอังเงินตัดตัดเจลนี่จูให้นูเต้นอันเก่งอังเห็นเงินชินี่ว่าเนาะแต่ส่วนอังเงินนะมาฮิตเต้นเราติดเฟชชินโอ้ยเมคอัพล้มได้ยังตีล้มตบป้าล้มเราโดนตัวเตะมุดตัวยังไปเตะมุดตัวยังกดเลี้ยแล้วไม่อินใจกันเราตัวมังหุ่นเตรียมตัวพวกสีบราวน์รงดัลลำปังให้กันล้างอีเบลนนานดาร์หลังเต้นเราอินก็ตีง่ายโดนวิพิกเมนเต็ดลุตุกก็ดูไอ้ก็เตรียมจะตุกกับเบสเซ่ไอ้นั่นนี่จ้ะดูไอ้พิกเมนเต็ดเขาจ้ะฉลามปังอันนี้วางินปอยเรากันหันเบลนเลี้ยงงามาร์กาสเนนเมคอัพนูอินอตีวิเบลนนั่นหวานลุตุกอารมณ์หิมวยบกมวยเจียมนูกับเบเต้นูขโมยอุ้ยกูติน่ะเราช้ำเชมันเราอุ้ยกะเฮาไทยเนี่ยจะไปเจ้กะเฮาเราเจ้อุ้ยกะเฮาเราเจ้อุ้ยกะติเราไม่ตลกแม่ไปเจ้จุกที่บางได้ต่อไปเจ้ค่ะอาจจะบางได้ต่อเนี่ยมีดูกันหันเบรกซ้ายกันนะกินอะไรก็รันเล็ดเลยมั้ยยังบายเจอโอ้ยเราเตะกับไปเจ้าคุ้มมาอินคอมเตียร์คุ้มเจ็ดฟัดยังไงตัวดาร์งาริไม่โดนแคมราฮิกออฟมาปะคุ้มมากับอินเจต์ปงไงไม่เทเนี่ยก็เทจินเตียงกันแคมรามากันติดพุตังตัวนักมันข้าให้นิตานี่จู่จุงมีกันหน่อยเลยฮิตละมีกันติดชินก็หน่อยชินจังให้ดุบรงอันเนี้ยให้อันที่เงี้ยลันโดนเดชิลาวะ smoky look กันสวดแต่ได้ไหมมาเสียอันนั้นก็ตีเดี๋ยวลำพังที่แคมราเตลแล้ววิ่งกันติดซกลงงี้ไปเตะที่ก็คงไงเราตุกุมาก็ด่าตุปังเราก็เลยเจ้ามาตาเต้นังมาเต้จะเป็นติคันอิเราอินกอมมั้นูคำพันเจ็บตัวเฮ้ยยังก็เดียวมาร์กาซาลุยเราจะตุกุมาจงมิลโลนุยติคันอายไลเนอร์กับวันหน่วยงะมาสคาราเนี่ยจนก็รันเล็ดแล้วอุ้ยนี่พอจะโดนตัวเองพอฝูตัวแล้วรอนเองพูดตัวไหมเองพอจะนี่เสียกับมิดกับติจาวะมันมองเท่าตัวให้ไอ้เจนเราเวียนก็ใช่คำนี้ก็จะเราหมูไม่รู้หมูโปรดักต์ที่กันละติเราให้เองอันกันเอ็นชินโดนนี่เฮ็ดติลายมีให้มีรงให้กันติชินนั่งเฮ้ยรงหิมวยตัวค่ะเอาเป็นมวยละเอ็งเราตั้งชดโดนี่มวยเรียบเขาตั้งเตปะเฮ้ฉันจูลิบบ้ามังเดียวค่ะเนาะอารมณ์เราให้เจ้าก็จุกตีวุ่นลุ่มให้เจ้าก็จุกตีเจ้าคันคู่อินมงกับเองคู่มั้งเฮ้อารมณ์มุมนะคะให้อารมณ์เมลต้าอารมณ์ชัวกันนี่เจ้ากันอ
rong hi an no nal a pink dan hi a pink vut lo a vun ngo lu tuk lo tam po atin no nal tok don e moi kha hemi enchantment all in one palette chu ka maya tam zok chu ka hnoya ka eyeshadow te po hi hemi vekhin ya blend anuam tu pa chuan achunga lip gloss kan la hnoi le sha mang hi Oriflame lama tun thlan launch turning ka sia a tle zo khi moi ka tilu tu hi glowing nude zo khi kan lon hnoya nga ina ka mang ai hi hui longa po moi ati mom tha a ha ati tle sar chuan e moi rep aveng boka moi atilang plump atilang lian hemi lip gloss yan mo no yan jala chang hin ta kan tinga kha voin makeup tur chu lo ni phota se ka man molu to ka sana te ka va charge le ri ati han ka thom no ho kan hin tha ka nga chon ka ron lang le don ya ron lang le lol ka sam ka blow dry dona hi ka noi ma sa dona hi hi mesh amino keratin heat protecting hair leave-in condition leave-in treatment anya tlem te zo hi hian samatinung tinem veka atampo manangai lo sama wairit lawa oi tihan samjo alaro fel lo na chu hi ka makeup look ania tihan kan hanin siam zawanga kan chhuana vel chu vlog a kan tilang vek do na in cheina big chu khazong khania product te kha in le ve du chon Oriflame big kha ke man ka cha sak ve thei vek to chu wa chon le du zong te in nei chon men lo bia ula chon ka WhatsApp number ka business number te kha in comment section a khan ka lo da anga chon lo join du te ke ma team lo join du te po khan in lo join the ren tik lai point Oriflame man lo in register ve du chuan ka group link kha ka lo da nga ta han in lo join anga chuan e join the dan tu te kan in shel don ya ole tun chum video tan so khazong khalo ni se mun min lo te ka ringa chon ka vlog in lo en chung zum la don ni o birthday vlog bye bye ve kule